সাথে প্রয়োজন মন্ত্রী সিয়ার প্রয়োজন নাকাঙ্কায় ওকলগ খিতারের এই রহনাই খাইদি সাবনি হিমত্ত খাইদি জাতিनि সাথে স্যাক্রিফাইস খাইনাय नोंबो मा खालायनाय नों जुदि खालायनायनि बागै थियार दंखाय जोंबो खालायनायनि बागै थियार दंखाय लोगोनि बसकांगो আগরতলা আস্তবল ময়দানো সারা ত্রিপুরাসানা রিহনি অন পেপারা সহিল নাই আইপে তিনি যত লিডার সহিল না বাগে টিয়া হবো জাতিনি সাথে দফানি সাথে যদি অবহাই যদি স্যাক্রিফাইস পাইনের বাগে যদি ওয়ানসবে দমকা খাইদি চতিয়া চেনে নগরাই দক আনিসলে সকাঙ্গ কক সানালক বেলাই নাম কমানে কক সালাইকা ইলেকশন ডিক্লেয়ার অংকা থাংনাই সালনিনি সকাং ইলেকশন ডিক্লেয়ার বাই মানে পরে 2021 যারা আইপিএফ লাসিমাংরনাই ত্রিপুরানি বিশিঙ্গ ত্রিপুরাসানি এলাকাও বা ত্রিপুরা হাসতেব আইপিএফ করেখা আইপিএফ বড় করেখা লিডার করেখা সাপোর্টার করেখা 2021 ने एडीसी इलेक्शन आईपीएफ যত मिनिस्टर एमएलए लीडर्स जे मानसाक पद रनाय रां रनाय पद्री लोक नगै যারা आईपीएफ एकेबारे त्रिपुरानि हईते बिलुप्त खालायनायनि बागै त्रिपुरानि दाबी जाते त्रिपुरासानि बिसिङाव ते ताकाथुं अबहाय खालाय षड़यंत्र खालाय आईपीएफ सकमानानि बागै चेष्टा नामानि बिसिङाव इलेक्शन डिक्लेयर माने मिया उखले सालनायनि परे आईपीएफ प्रत्येकटा लिडारनि थानायाव फोन सपायो जे आईपीएफ बाय हुमक पार्टी एलायंस संदि आईपीएफ बाय हुमक पार्टी एलायंस संदि आईपीएफ बाय हुमक पार्टी लगेर लाइदि 2021 आईपीएफ दिसि गरैखा होनाय जरा सानाय दं आईपीएफ नष्ट खालायनायनि बागै चक्रान्त खालायनाय दं এই 2021 नि परे आसु क्ले कष्ट खालायै कलम तै खिखलायै उरनि मासा उरनि मांगनै उरनि मागथाम उरनि 10 जन उरनि 15 जन अब हाइक्लायै कोथम लाइमां सारा त्रिपुराव बसकांनि एडीसी इलेक्शन नि जराव आईपीएफ नि यागा ताबो लरिस काट तंगो ताकु तेबुखौ सम এই লরিস কাটবাই যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তলাওয়া ঠিকলাইনানি কুচুগতি সানানি 28টা সিট नि बिसिंग आईपीएफ नि यागा आबानि क्षमता ताबुक तंगो ताकु तेबुखौ सम आं नरना पलिटिकल भाषा सानानि बागै फाइमानिया बेलाय कष्ट मानखा दुख मानखा 11 दिन लगातार वातीनि जरावा नेशनल हाईवे रोड ब्लक खालायफ्र যত কষ্ট মানজাক দিল্লিও থামতানি আগরতলা আস্তবল ময়দানা প্রোগ্রাম খাইনে থামতানি বুঝানাই রক ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড ব্লক হাইফ্র থামবैवा जगै वाती मान जगै कलम तै खलायै जातिनि बागै दिन फातिसिया माइसावै साकनि थैन कलम तै खलायै सिरिखगै त्रिपुरानि आवाज न सारा भारत वर्षनि जत कुना कुनानि थानिव पुसग्रमानि आबनि कलम तैन आबनि फान्न आबनि शक्ति न 2021 2018 क्षमता फाइका 2021 मात्र 2.5 বছর आईपीएफ सबाइनि बागै जे चक्रान्त नावै फाइका 2021 सबाइका एकेबारे नदिव विसर्जन रै रहरका कष्ट मस्त खाई तिनिव तैवैसिया संसावे तै फैमाने ताबुक से आईपीएफ दिन सामंग नांलायसिउ ताबुक से आईपीएफ दिन सामंग नांलायसिउ निया खलिवा कायसा ग्रुप फैया आगरतलानि इंटेलेक्चुअल ग्रुप आईपीएफ दिन थानिवा फैयै प्रस्ताव खालाय फैयो नरक उ पार्टी बे एलायंस संदि नरक उ पार्टी बे एलायंस संदि बरन प्रश्न खायका नरना सब रह बरक साबो जोंनो ओ पार्टी नि सुप्रीमो रक जोंनो रहरो
2021 ani IPT sebanyak bagai Jeffrey minister sokobit langi tanggu Jeffrey MLA na pait langi tanggu Jeffrey ani party ni leader na pait langi tanggu afran dorok bo jagawatong afran dorok bo jagawatong ADC election ni result declare ramkha sara তীব্রব প্রত্যেকটা IPT ni কর্মীরং ni nog nai nayoi hor bai sokka nog bokakka কর্মীরং না বাজারে হাট বাজারে কামানি নাইতো গই লামা কাছাই পূজা খা আও জরাবন্দরক বড় থাং দেইছেকা আ জরাবন্দরক বড় থাং নে প্রশ্ন খাইকা আবো বেলাই চালিয়া নাইছাও আবো বেলাই চালিয়া নাইছাও খরকসা বুড়ি প্রেগন্যান্ট বসা অগ্রাম ন বাজারে থাংতানি লামা কাছগই বহগ পর্যন্ত লাঠির জাকা IPT খাইও হনল এই মান্দাইনি সিনে বালদং কামিনে আমচানি খরকজাত বখু বিনিতামা অপরাধ जों बरकनो साका IPT no सारेन्सि देबरमा कथां तंसा बिनि जीवन तिप्रासानि बागै तिनि इतिहास खाइ खालामनानि न अब जातिनि जतनि 12.5 লক্ষ 13 লক্ষ তিপ্রাসানি যতনি মকলি মুক্তি খালাইজাক অহাব IPT তিপ্রালেনি আন্দোলন খালাইফুর अब কোনো দিন অফনতা ওয়ান শক্তি IPT ন নরই তিপ্রাসা দফনা থিয়গৈ মানাই হनै কেবো তা ওয়ান শক্তি ইভেন IPT ন সকম সংনাই হনैब কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফনতা ওয়ান শক্তি হनै সাকা तब बस करने इलेक्शन सुनो पॉलिटिकल अलायंस लाइका बूट ना लाइका पाइका अबैया आं तिनिबो सिमना डिविजन रनि बस कांगो आं थांनायाव साबो तिनिबो सानाय बस कांगनि ADC इलेक्शन नि बागै IPT तिब्रालेन साननै रकनि कोनो समर्थन नाङै दङ हंकांकाय জাতিनि साथे दफानि साथे प्रयोजन मन्त्रीनि सियार प्रयोजन नांखांखाय अक्लगर खितारै रहनाय फाइदि साबानि हिम्मत फाइदि जातिनि साथे सेक्रिफाइस खालायनाय नोंबो मा खालायनाय नों जुदि खालायनायनि बागै तियार दंखाय जोंबो खालायनायनि बागै तियार दङ फाइदि लोगोनि बसकांगो আগরতলা আস্তবল ময়দানো সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসানা রিহনি বন পেপারা সহিল নাই IPT নি যত লিডার সহিল না বাগে তিয়া হবো জাতিনি সাথে দফানি সাথে যদি অবহাই যদি স্যাক্রিফাইস খাইনে বাগে যদি ওয়ান ছবি দমকা ফাইদি जों তিয়ার দব जों साइसं लड़ाई खालायबो 2009 नि सिमे याकुं जुदा करे सुट काहाम करे गेंजी काहाम करे कामसली काहाम करे सारा तिब्रासा प्रत्येकटा कामी व এই শিগলারক হিমৈ লেঙ্গৈ জাতিनो सिसारवे दै फैमाने आबनि पलिटिकल गेम IPT खालायनानै मोजों याताखौ दैबो बुझो किन्तु शुधु पाब्लिकनि कार्ड गरावती साबै IPT न ब्लैकमेल खालायै इको बरक जातिनि बागै बरक अमहाय नाइया पाब्लिकनि थालिबा हायनो नाटक करे वै जदि सुरु इलेक्शन नि बागै सिनि जदि नाटक करे लायो हंकांकाय IPT और नाटक पार्टिसिपेट खालाया जातिनो साबा हामजया तो जातिनो हामजामानि बागैनो IPT नि 2009 नि सिमि सेंमानिबो IPT न लगे रवै फैले केनाबले IPT नङै सामं दाबै फैले केनाबले चिनि दामो अपराध 2018 मात्र सरकार फाइलो 2021 तार माने 2 বছর 2.5 বছর করোনা ভাইরাস नि जदि 2 বছর नरै रहकाय लॉकडाउन नरै रहकाय मात्र 1-2 मास 3 मास में से IPT सामं दानाय उसको मानो तारपरे फरो 2018 IPT पावर फाइयै
एडिशनल अपग्रेड खालामनायनि बागै 125तम आयेन संशोधन खालायै एडिशनल टीटीसी नामनानै बागै जों कैबिनेट हयते बिल पास खालाय ताबो पार्लियामेंट पास होय राज्य सभा सगैजा আগরতলার এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর এয়ারপোর্ট খালাইকা 18টা ডিগ্রি কলেজে কমব্রক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি প্লাঙ্কা তাইবো তঙ্গ কিন্তু লাই থাংজা 5 বছর নিব जों तामामानखा आपने बागै आईपीएफ नि ओ 2026 नि एडीसी इलेक्शन आईपीएफ के गेम प्लानर उन्नाय जदि जातिनि साथे जदि ब्लैकमेल खाय राजनीति खालायनाय काय ननबो जों इसका दूरी बाय चिरा टाकाना द्राम जानानै बागै आईपीएफ नि लिडारबो आजकै सारा त्रिपुरा नायसबै दङ যে কোনো পার্টি ন যদি আইপিএফ যদি ইম্পর্টেন্ট নাঙै दङ কাঙ্কাই আইপিএফ नि नाहर मुंग आईपीएफ नि दाबी न आईपीएफ नि चबान बस कागे साला रोड मैप क्लियर मा फुंनाय आयां कांकाय दासिगो सिनि दा सिन्धु चरण जमातिया सानानि बागै चेष्टा खालायके आपनि बागै आंगानो थानायाव कबावनानै मुसुंगु सारा त्रिपुराबो मिया उखलिबा नुखना करबुक डिविजन कमिटी हजार हजार मिसिल अंखरमानिब ड्रोन कैमरा बाय चाक जागै न्यूज रा पब्लिश खालायमानि याबुलो सारा त्रिपुरानि पलिटिकल पार्टी नेतारा मंत्री थांगिया शुधु करबुक सिमिया अम्पिबो एकई अवस्था गंडासराबो एकई अवस्था तेल्लामुराबो एकई अवस्था खुवाइबो एकई अवस्था कांचनपुर एक अवस्था अपने बागै बसकांनि सालो सिने दावफानि बागै हानि बागै तिप्रालिनि बागै हारमै समाय तागै बाचाय फैलायमानिबो जों तै डिप्लोमेटिक गेम राजनीतिक जों तै खालायनानै मोनजोंलिया नरक जत जे फाइनाय दं दिनै समाय तागै मा थांलायनाय दागौ दैबो जों दिनै सरायनि भबिष्यतनि बागै चीनी दफानी भविष्य बागै दिनैबो जदि 2021 जदि 2 जन एमडीसी जदि एडीसी काउंसिल जदि सबै कांकाय आईपीएफ नि अंगै काउंसिल चिरि खगैनाय तिप्रालेनि खरां काउंसिल भवन हयते दिल्ली जरा पोषकनानि बागै उसको मानखां किन्तु दुर्भाग्य आबचिनि कारण लोभ राजनीतिको कलायमानि बागै साबा बसकांने एडीसी इलेक्शन दाबरक सिम्बल साबा वोट नाय किसे याक तेसाला याग्रा याक दाबरक सिम्बल है हमबाय दाबरक सिम्बल साबा वोट रिया द किसे याक तेसाला न हैं तोरे दम दा बरक सिम्बल लो बूट रिया ग्रे हैं तंगो सारेंसी दा बर्मा ब जुम्बाई कथां करे फनो बिनि आटा चिनि साकाबो दंगो आबनो जों पयत नावैनो बसकांनि सालो जों सिने पार्टीनि अंगै दासिमबो जों सालायगा बसकांनि 23 तारिख रविवार खनासारि खालायो खनासारिगा चिनि पार्टीनि कोर कमिटी मीटिंग आसुगै जदि खनासारि जरा जदि कोनो जदि सिद्धांत फैया कांकाय फार्स्ट पेज प्रथम लिस्ट आईपीएफ खनासारि खायकेबा सोमवार ने फुंगो 23 तारिख ने फुंगो प्रथम लिस्ट आईपीएफ डिक्लेयर खालायनानै बागै खनासारि आईपीएफ नि कोर कमिटी मीटिंग आचोखनाय सारा त्रिपुरावासिनि त्रिपुरालेण्ड सानै फायनाय दं आईपीएफ नि मिसिं तियै दाबरक सिम्बल न तियै जातिनो सिसारै फायमानि 2026 नि एडीसी इलेक्शन नि सकांनि जरावा बस
2026 एडिसी इलेक्शन सारा तीव्र बोसोर तंख आबनो जों मेजारमेंट खालामनाय कारण गणतंत्र निनि मानथाय माने इनकाय मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड बा निनि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मस्ट बी ग्रांटेड इलेक्टेड हमने रकक समाबाय साधारण बड़ कक समाबाय अनेक डिफारेंट दङ आबनि बागै चिनि बसकांनि एडिसी इलेक्शन very important ang te asoko klok saglak none thano abono kobab nai kebol jodi norona sawi tongkha IPF tinabo loge nango IPF tibo beskangno finane nango IPF tibo milinani nango gakai chini leader rok koi kelankha norone leader rok no Agartala Astabal moidano on camera ni beskango bond paper soil lainai phaidi jatini bagai MP pinongto MLA pinongto minister pinongto jatano yakal lai phaidi moidana thanglai astabal moidana diar tongo ar sudu nini boot nawoi nini natani makhangna funugoi beskamni ADC election sudu boot nawoi parong nani bagile IPF on nodini nukangui maya और तो इमानी नौका गई मैया कारण IPF दुख मांजा कष्ट मांजा जे बड़ो ना मिनिस्टर इन्नाने जुग करे मिनिस्टर नाम का जे बड़ो MLA उन्नाने जुग करे MLA नाम का जे बड़ो ना नेता उन्नाने जुग करे नेता नाम का किंतु IPF ना ध्वंस खाने बागे 2021 IPF ने परत जे आक्रमण खाई जाखा जे लुप नाम जाखा Tabo kosto bosto klay kasalay pele mane jara wakhay samang nangjago kha aga ke sawa IPF kusi kuriya IPF ne sabo tongsiba IPF leader no to tongkhoba public to tongkhoba bahut simnani jara okok sanai dok simnani tini ne program ne bising tiyai ba agami dina jawab marnai IPF dina samang nade nang nangya Amusungno, ang nonay tanaw kokosarino, jotono, tiarongay tongbaydi, baskangne edisi election bagay, kebuni prolurpuno, takalay pajadi, baskanga sangteibo lama kolok thangane sini nango, sini sarai bhabishyot dofane bhabishyot ke sathe ekta vote, pradhan mantri nibo ekta vote, chief minister nibo ekta vote, edisi ni CM nibo ekta vote, a ekta vote ni maling nang ang sung jotono. Nini ekta vote by onek kisu mano nini ekta vote by jati dofa byogja mano so abone bagai sini jotani gathar vote no unnecessary jagawa jate jeng kalayate jeng jotono sotor kongoi thanglainana amusun angkol kacare ani kokna angoro mathaka baskangle edisi election ni campaign ko jeng teibo sini leader phainai jotona hambai IPF ayulokto Ibrahim Daktimanto sini saren si jabon mane imam sarati brawat devisa horai cintato